सरकार तो जाने की मूवी हुए ठोना सिया नरे वापस कब्जा कर रही है सोना वीडियो मजा होने लग रही है मैट्रिक को ले बड़ा मैट्रिक को होने लग रही है वेलकम करे फाइटर को होने लग वेलकम करे सोना होने चूज़ करे लेकिन मूवी न्यूज़ जाने के आसे अंदर कब्जा हो जाता फाइटर जाने के आसे मिलिट्री नारे को जीता रहे बोमो बुझोइला आसे कल राडो को ये राडो दो ठुकर दिन दहा साल बिशु वेलकम करे मूवी हो दे अंदर गेला हिला लिहाजुली हो चाहे कुछ सेस हुए मिलिट्री लेकिन अजब कर ब्रिटिश को न लाये चूज़ कर दिन दहा साल ये हो दे अंदर खुद दिन वो तो लहलाई दिया यान तो खुद दिन वो तो लारा चली गई यान मज़े ये दहला चाहे कुछ अजब ब्रिटिश तो लिख दिया अजब ब्रिटिश आगे मज़े मारा वाले चले चौथी मज़े मोंडो मज़े हो तो बेशी मारा वाले चले ले रिशर ले रहे हैं हम स्पीड मारा स्पीड जिन्होंने क्या से मारा स्पीड बेशी मारा वाले हम फुट्टी जगह मारे अगर कब्जा करूँ भी एक दस दिन हिस्सा जाते नहीं तंत्र करूँ ता होते मगरों को फिरा दी बंदा मगरों को विशेष लोगों फिरा दी बंदा ये नक्का साइबर ना जुला करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सुरो सोलो दिमाशन न तारीख दिन बरी ओथुंदा से मिलिट्री जेट फाइटर दासे हिंदला मंगडोर उत्तर दासे बेशाबिशी हमला कल गरा शुरू हुई फातुहाती मगबागी दासे 14 टन आरकानन मादे दासे 14 टन रे मिलिट्री तीन दासे हारी लफालाई दे हिनोरी वाफेस मिलिट्री दासे लड़ाई चयागुरी लड़ाई को जुमहंग चयागरनर फातुहाती हिंदला मगबागी ये दासे तीन को जिसे जगह हेर बुतोतुन मंगडोर उत्तर दासे हिंदला बांग्लादेश नेजेले दासे फजिदे हिंदला किसु जगह मदे मगबागी दासे बोम लई ओतुन जेट फाइटर ले हमला गरा शुरू गजुरे दो खबर मारे लिखी एला तरतो और बिश लंबा गुरी लिखी यार बादे थारा दासे नाफत दरियार तीन हिंदला बांग्लादेश दरियार है साइरतुन हिंदला दर मिसाइल कल नेबितुन हमला गरर और नेबितुन दासे ड्रोमर उड़ाई बादे दासे बागी हद्दुरत आसे हद्दिनार लाइन लाइन शिंडिंग गरर बुरिया दन खबर मादे लिखी और मिलिट्री लड़ाई बा शुरू गरनो जरिया हिंदला देशे तकल बेशा बेशी दुख फाइबर आसे बुरिया हया दन दासे खबर मादे लिखी और ममिका देशे तकल दुख न फाइबरला बुदासे मंगडोर हे साइरतुन दासे मानुष मको कलर दासे माने की हिंदला सेफ्टी आसे जगह मादे फियांगरर बुरियो खबर मादे लिखी एरा और बहुत लंबा गुरु लिखी यार अतीत खबर ले दूर हिंदला दासे आर रोहिंग्या कलर लाई दासे हिंदला सुरें गरन सा केला बुरि साइडे आइ यार गत हाटा उते होदि दे हुंदिला आरखानम मादे जिन निकी मानुष आसे थारार एगाना गुष्टी कल दि हिंदला बाद देशन मादे आसे दे हेनतिकले तारार के शो फशा हरि कल ताउ फेंग गरि जाते थि माशाल्लाह रेका किनि लकी राखी बुला गुरि आयारा उते होदि लाराई मिलिट्री लाराई छैया जेदिन गजे हेदिन आई हमका तारा लड़ाई गरी बिदी हानरा अत फाइ बादे देता है ग्रुप मादे होदि दि केला आरआर मा बने न कोल हेंदला गुरा गुरा फाने न कोल बाय न कोली मुमिका नौंडा न फाइ बोला दुंग न फाइ बोला बुरदासी यानर सिस्टमैटिकली साथु होयगे दि हेंदला जरुरी थेमन मादे दासे आयदन एक्टिव होय बादे दासे निजर कोमरे बाला एडवाइसन दिया बदी हानो अल्लाह से बेशा बेशा शुक्रिया मुमिका एडवाइस इन दोनों बादियों जैसे लाइना सारा नगर देहरतिकली निजर बोरे कांदोर बद्दा इंतहान सोलिबोदी हानरियो अंताज गरमर यार बादे एहन मिलिट्री लोई मगबागी लोई लड़ाई गरर हेंकुली आरखानर रोहिंग्या मसाला यान किबो आरखानर रोहिंग्या लाबुरी की सिचुएशन मुमिका ये बदी यानरे पॉइंट यानरे केसु हटायो एहन मिलिट्री दासे हिंदिला खाइगो मादे लाइशु मादे हेंदे हिंदला हकान टोनर दुयान तिना साइदान टोनर एहम मिलिट्री वाफेस हेंदला एमएनडी अपुई बुरी होइलो हो दला बागी अपुई तिंदा से तारा वाफेस रोटिंग गुरी लफलाई लफलानर बादे तारा मिलिट्री तरफ तो छेया गो जदे ओ मको कॉल थोरा यो हाइदा लोगो आरा थोरा हसी आइशु अगुतु यशिंग गुरी दे थोरा यदा से हाइदा लोगो हंकोय मिलिट्री वाइस से तिंदा से हेंदला मिलिट्री रेबो कोले दासे छया गो जदे हिंदरा लटफाई यार बादे एहन मगलोय मिलिट्री लोय सख्त लड़ाई गरि बुदे टाइम हेगा नमादे रोहिंग्या हालत किबो पदे का सवाला से फुरा को मत
রোহিঙ্গার হালত কি হইব হেনে দেখিলে যেগনি কি আমেরিকান মাঝে আন্দোলা উসমান তারা হইলে নেশালেন তারা হইলে তারা দাসে মানে কি রোহিঙ্গার খোঁজা পিও করে যেগনি কি তারা কমিউনিটি মানে তারা কেসু করে না হারিব তারা কেসু করে না হারিব বলকে তারা সন্ধান করে হারিব দে কারণে হওয়ার রোহিঙ্গা মধ্যে এ সারাঙ্গা নিয়ান করে হারিব আর হওয়ার রোহিঙ্গা দাসে দায়রা ভাইয়ে বানা সারাঙ্গরা মাথায় দেবে তারা না সপ্পন হদিয়ান অ্যাকাউন্ট পাওয়া ফুরিব লাঠি গড়ি দি হান কান হাম আর মমিকা স্বপ্ন পরে তাকে দিয়া হনা কাম নাই না বুঝো তাপাই জ্ঞান আর মুরব্বী কলের এতে গত্য মনে নহর হইতেও মনে নহর জ্ঞান তাপাই ফেলে রাখো আতিক যা আর খানার মাঝে চলিব দে টাইমিও মাঝে রোহিঙ্গাতে কি করা ফুরিব দে মগ বাগিও আছে রোহিঙ্গার আখা লইব এখন মিলিটারি যিবা হামলা করে কিবা ড্রোন লইবে বেশি হামলা করে দে অতি ড্রোন লই হামলা করে তলতুন ইতারা জাগালর গই মিলিটারি তলতুন মুরাল লাইনে জাগালর ড্রোন লই হামলা করি বাদি তারা খেদে আনের মন দেখা হরদি তারা মারে ড্রোন লই খেদে দন ইতারা মনতি আনার ইতারা মারে খেন্দিলা করি উড়ি থনি নিন্দিলা করি লদ্দি অতুন ড্রোন লই তারা খেদে আনের বাগিয়ক কলরে ড্রোন লই খেদে দেখুন আনের ইতারা দাসে কি গজ্জে কইলে বাগিয়ক কইলে মিলিটারির মুতি ফরিজার গই কেলা ফরিজার গই দে উনতে ড্রোমে দাসি তারা খেদে হন্তিয়ানের মিলিটারি জিকা আছে হিকা খেদে লিয়ানের মতর তলতুন মিলিটারি মারে অতু বংলই মারে ইখান মাদে বাগি ইন্দাসে নাশো বদি হানর সকে দাদার ইতারা মুসলমানের গরম মাদা খা লইব অতুন দাসে মগ বাগি বুড়ি থারি মিলিটারি হন নদিকিব ইতারা গরক কলম মাদে যাই দেখি তারা কি করিব নেফেং করিব গই হেন্দেলা গর ভিতর গলি মুসলমানের গর ভিতর গলিব গই গলিলে মতর অতুন দাসে মিলিটারি কি ফেলাইব বউ মক্কল ফেলাইব ড্রোমলে হামলা কল করিব হের ভিতরে মগবাগি দুজন মিলে রোহিঙ্গা ফ্যামিলি মোটামুটি দেবি হেতলা বুড়ি একখান হুঁশিয়ার দিতে মনে হদ্দে মগবাগি লই মিলিটারি লই লড়াই শুরু হবে তাই আমাদের বিলকুল গর ভিতরে না থাই বলা একখান আছে এমপি করতে মনে হর ইয়ার বাদে যেদু নাকি হানার রসদ কলরে তারা সুসেঙ্গুরি বা হিম বেগুন ফারার বার কুলি সুসেঙ্গুরি বাদে হনেক খান জাগার সায়ের দন হিম মাদে দোয়া হাহে ফলান বাতে বারে ফান হেত কালল্লা তোরা তিন হামিয়াং গড়া ফুরিব গর ভিতরে থাই বলা কুশিন নগরিবা মগবাগি কলে দুমুরি হরে গলিব গাই রোহিঙ্গার গছ চাইছা গলিব গাই গলিলে মতর মগবাগি মরিব দে জন রোহিঙ্গারে গতিয়া ফানা করে দিয়া পাইব ইয়াং গঙ্গুরি মুশিয়ার একখান ইয়ান জরুরি এডভাইস ইয়ার বাদে মিলিটারি যদি মগবাগিতুন যদি জাগা ইন লফেলাইয়ে আপ্রিয়া ওয়া মিলিটারি হুকুমত আইয়ে হেন গলে রোহিঙ্গাররে কি হইব মগররে কি হইব এবলা ইয়ানরে আই হেন্দিল্লা মগবাগিল মিলিটারি লড়াই গরনন মাদে দছে মিলিটারি সরকার যদি হিন মাদে দে টিআই ভাজ্য দি আর খানা মা টিআই ভাজ্য হেন দিগিলে এই মকিনরে কোত্তা মারাহন মারিব এন্দিল্লা মারিব রোহিঙ্গারে জিন্দিল্লা জেনোসাইড গজে হিয়াত তুনারো বেজগুরি জেনোসাইড এই বর্মা সরকারে এই মকিনর গরিব ইয়ান কান তোরা সাইও ইয়ালতি তোরা খাবো সমাদে লিখি দি হারিবা এই মকিনের খন্দিল্লা গুরি বাজা দিগান ইয়ান গঙ্গরি কিয়াল করিবা কিয়ল্লা রোহিঙ্গারে গলা হারিবল্লা বুড়ি আছে 88 হেন্দিল্লা 1972 হেন্দিল্লা 42 আগত তুলতি হিস্ট্রি মাদে আছে 1942 মাদে তংকরা লেসে নি মাদে আছে জীবনী কি হারাহারি ওই মকলই মুসলমান লে ইনো দাসে ওদে মগে ফেন্টি গই যদি রোহিঙ্গারে এই লইতি যে তুই তো জেনোসাইড করা বাই দিও মগে গজ্জে দিও মগে বেকুম মগে পালিবেনা মাদে উস্কাই দিও মগে পালিমেনা মাদে দাসে মিলিটারি সরকারের উস্কাই দিয়া বাদিও মগে মগ বান্দরবনতি রাঙামাটি তুন হেন্দেলা বাংলাদেশের হেসারতি মগ ফারাই আয়াদন মুসলমানের জায়গারে দখল করিবল্লা বলি দাসে ওতুন মগর গং সঙ্গ কলে অতু বইতেকি টাইম হেগালতি আর মুরব্বি কল হুঁশিয়ার নব তো যেন নাকি কুদে কুত রোহিঙ্গারে জিন্দিলা নাকি তারা জেনোসাইড গজি রোহিঙ্গারে জিন্দিলা নাকি তারা রোহিঙ্গার মায়া হিন্দের রেপ গজি কুদে কুত বর্মাই এই মগরি হেন্দিল্লা গরি উড়ি মারিবদি হেন্দিল্লা গরি রেপ গরিবদি তই ইয়া মামলাহীন ফরের গাই চুয়েওয়েন সারা আল্লাহ দুনিয়া ফানানো করিব চুয়েওয়েন মানি বদলা সারা আল্লাহ দুনিয়া ফানানো করিব তোমার খালা চাইতাকো আর খানন মাদে এই মকিনরে এই মিলিটারি সরকারে খন্দিল্লা কুত্তা মারহান মারিব দি কানা করে তোমার চাইতাকো শান্তি হয় বাদে হ্যাঁ রোহিঙ্গাল্লাকে শু আজাদি আইট পারি ওই পেঙ্গরে দি চাইপা মগরে মারি ঠান্ডা ওই বাদে
রাস্তা ওগরা গাত তাত ইনকুলি দিবা সত রোহিঙ্গাল্লা কিছু আজাজি আইট ফারে কিন্তু মুরব্বী কলতুন সুন্দর করে লবি করে জানা হইব সুন্দর করে পলতিক করে জানা হইব সুন্দর করে দাসে মানি পলতিক করে জানি হেন গলে কিছু রোহিঙ্গাল্লা গুরি আজাজি ফাইট ইবাতুন হয়ে যাইব ইয়ান হিন্দিলা আন্তাজ গরের দুয়া গর ওনারা হাজগুড়ি ইতারা বাজি বলা মন্তর ইতারা বাজিব টাইমি আমাদের লুমা বিলকুল গরুর ভিতরে না থাকিবা ইতারা গরুর ভিতরে গেলে মতো তারা ড্রোন লবে মারিব দে ইতারা মেরির হামলা হম গরের ড্রোন লবে বেজ করে দে ইন আচিয়াঙ্গি চেপা দিদে নিজের কমে বাইশ হয় বললা করি নিজের চকে জ্ঞান দিকে হিয়ান নিজের জ্ঞান নাকি বুঝিলত পার হিয়ান নিজের জ্ঞান নাকি জানির ইয়ান ওরে নিজের কমরে যে দুর্বারে দুর্মিয়া ওই করে দিকে আল্লাহ নিজে হই পারি নিজে জানি পারি বাদে শতকরা 30% জানি পাইলিও ইন জানা খেলা নদীর আর কমর হিন আল্লাহ দরাতে আর হারিনে পারি এতলা নিজের ইম্পর্টেন্ট টাইম ওরে মাইনাস করি নিজের কমরে অ্যাডভাইস আল্লাহ করি অ্যাক্টিভ হয়ে আসছি বলে হইতো মহর আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ